मोसा आपन केते वर्ष होला रहिलेनी 7-8 वर्ष होला चलछि ना मेसिन 6 वर्ष होला ना आपन नाडा कोन परमानंद जेना आपनकर ताले 6-7 वर्ष होला आउ किछि अछि कि साइड बिजनेस आपनकर एई मुढ़ी मजा चलछि जहा तथापि आपण आत्मनिर्भरशील अछंती निज काम निजे करछंती निज पेट एइतरु ही पुछछंती हो माने आपनकर पिठा हां ठीक माने मोर साग पे पखार काई मु माछ मांस कथा कहिबा या आपनकर एटा एड्रेस टा कोन एटा जगाटर ना एटा जंगुटी पोस्ट जंगुटी डिस्ट्रिक्ट बालेश्वर आज्ञा संस्थार आमे निजे मेसिन चेक करते बैंक जाइतिले बैंक आसीबा से देखिते आसला नै आ निजे आमे पडते आ संस्था पडते बैंक किछ सहायता दो ना लोन पुन किछ दो ना छाती तो देखिते भी आसुन जाइते लोन करे निजे आ संस्था अधिकार बढ़िया नहीं जाइते से के देई केना आमे सहायता पाइने घर भी सुधा पाइने घर भी आमे निजे इंदिरा आवास आपन रास्त ना किछ ना करा आमे निजे छुआ तीनटी पाठ पढुछथि निजे परिवार आ सब किछ आमे एई संतर नै आपन को स्वामी कोन करंती एई चाष बास हमरा किछ एई दिन जहा देखुछ जा सत कथा आमे चाष मदी घर चाष दी मान चाष करते एतो जहा भाउ परिवार चलुती छुआ तीनटा पाठ पढुछथि घर तयारी भी करते आ मो कुडिया घर की बा इंदिरा आवास आसी नहीं आमे चाहते बैंक रे किछ लोन एटा संस्था बढा नै से किछ सहायता हम दउनी कंपनी चाहते जे आज करो अपन दिन करो खाइ आराम करो ता बेसी से लोग दे लोग खर्च करबा आ आमे फिर तुलिया निजे इन्वेस्ट करो यार याती की परिश्रम इरा करी की मेसिन ता तयार करी पकी निजे संस्था निजे परिवारटा जाई मेसिन निजे ना एई मेसिन निजे एटा चूड़ा भी भजा होछु ना चूड़ा बुट मटर जति धान सब जति भजा पता इंदु सुंदर सेटा चावल हेइ गला बदे सेठी आउडे चावल पड़ियो ए चावलटा केसे ओहो एटी टिके अधिक आंच ना कि से पडु जासिला एटा 10 किलो আছে ताको दिबा करानी देसी चावल देर को हिसाब से पाही तो से को मुड़ी आमे अधिक एटा पूरा देसी चावल बढ़िया क्वालिटी चावल क्वालिटी भलो अछि आहुरी क्वालिटी अछि पुन्ना चावल हेलानी रोहन हे गेलानी लाल हेला मन धुसला सांत ना देमी ना आपन नाडा टिके कोंतु आ मना होती फुलमणी ना फुलमणी जाना एटा होछु कंटामणिया गेंगीटी एटा नुआपुर रास्ताटा नुआपुर पानी टांकी गेंगीटी पानी टांकी एटा केइट बाहरियो जाईकी ए पानी टांकी रु कुरुडा देकी कुरुडा बाहरियो ना कुरुडा रास्ताटा टा पागनईरु आस्ते पड़िबो पागनईरु आस्ते पड़िबो कुरुडा को ओहो एटा गेंगीटी पूरा पानी टांकी रु आम और जे भी आसीबो ए एड्रेस एटा किलो पिछा केते टका नउजंदी 12 टका किलो 12 टका एटा लुणई कानते पड़िबो ना हां चावल लुणी की कुटी की कानते पड़िबो ओके एटा किछ नाला देखा होछु सेडा सब धोला देखा होछु एटा किना चावल एटा नालाटा किना चावल ओहो एडा सब घरे चावल ना एडा सेडा केत समय पड़छु सेडा हां माने ए देसी चावल ना हां से बाली रो केत समय पकी काढी जानछो संगे संगे चावल होला पर बाली कर को दोहला गरम अछि कर बिसई पोजीशन देखि गुडे सेकंड भीतर हो जाछु ओहो एई
ଦେଖୁନ ଭିତରେ ଆସି ହେଇଛି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ତାପରେ ସେପଟର ସେଟା ଛାଙ୍କି ଯିବ। ଚଲା ଚଲା এটা চলা এটা ଚଲା ସିଷ୍ଟମଟା ଆଉ ଆପରେ ଆଉ ଘର ଚଲା ହବ ନା? ଆମର ଘର ଯଦି ଚଲେଇ ପାରିବ ପୁଣି ପୂଜା କାଢ଼ିବ ଇଏ କରିବ ସେ ଦୁନିଆ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଏଠି ବାଲି କାଢ଼ିକି ଦେଇଦେଲେ ତା ଆଗରେ ନହେଲେ ଗରମ ଭିତରେ ବାଲି ବି ଲାଗି ରହିବ। ଓହୋ। ଆମେ ଏଠି ଚଲେଇଲେ ଏଠି ଚଲେଇକି ଦେଲେ ତାପରେ ଯଦି ବାଲି ରହିବ ଏଇଟା ତମେ ପୁରା ଘର କିନ୍ତୁ ବାଲି ତ ପ୍ରବାହିତ ପୁରା ପୁରା ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ କହ ପୁରା ହବ ତା ମଝିରେ ଗୋଟେ ପୁରା ଆସିପାରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବେନି ଆମେ ପୁରା ପୁରୁ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିପାରିବେନି ପୂଜା ପଡ଼ିବ। ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ା କେତେ ସମୟ ଭଜା ହୁଏ? ଏଇ ବୁଲା ହବ ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଏରୁ ବୁଲେଇବ। ଦେଶୀ ଚାଉଳ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ ମିଲ୍ ଚାଉଳ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ ଚାଉଳ ଯଦି ବତର ଥିବ ଅଧିକା ବି ଲାଗିବ। ଓହୋ। ଏ ଭାଟିଟା କାଠ ଭାଟି କାଠ ଜଳୁଛୁ। କାଠ ଭିତରେ କାଠ ଯିବ ଚାଉଳ କେମିତି କେତେ ପଡ଼ିବ ସେ ଚାଉଳ କେତେ ଦିନ ନେବ ତମ ମିଲ୍ ନା କିସ? ଆମର ମିଲ୍ ନା ମୀରା ମୁଢ଼ି ନଥିବ ମୀରା ମୁଢ଼ି ଏ ଜାଗାଟା କେ ଜାଗା? ଗ୍ୟାଙ୍ଗିଟି ଗ୍ୟାଙ୍ଗିଟି ମୀରା ମୁଢ଼ି ଭଜା। ଏଇଟା କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଏଇଟା ଆସିଛି ନା ନିଜେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛ? ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରତେ ପଡ଼ିବ ଏଇଟାର? ଆମେ 50,000 ଟଙ୍କାର କିଣିଥିଲେ ମେସିନ୍ ହଁ ହଁ ତାପରେ ଘର ଏଇ ଖୁଣ୍ଟ ମୁଟା ଆମେ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିଲୁ ଏଇ ଖୁଣ୍ଟ ସବୁ ହଁ ଖାଲି ଏ ମେସିନ୍ଟା 50,000। ବାଁଶ ଆମେ ନିଜେ କିଣିଥିଲେ ଆଉ ଯେତେ କିଣିଥିଲେ ମିଟିଂ ସହ ଆମର 1,20,000 ପଡ଼ିବ। 1,20,000 ନା? ଏବେ ଏଇଟା ଅଧିକା ପଡ଼ିବ ବୋଧେ? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇଟା? 6 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ତାହେଲେ ଏବେ ଅଧିକା ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନା ଏଇ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଯେ ଦେଉଛି ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ ନା? ନିଜେ ଆମେ ନିଜେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେବୁ ନାହିଁ ଆମେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲାକୁ ଲୋନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆସି ଦେଖି ବି ଆସୁନଥିବ ଆମେ ଟିକେ ଚାହୁଁଛେ ଟିକେ ଅଧିକ ସଂସ୍ଥା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଉ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ସେତିକି କଲେ ଅଧିକା କିଛି ମିଳିଥିଲେ ଆମେ କିଛି ଆଉ ଟିକେ ପଲସରା ହେଇନାହିଁ ଆଉ ହଁ ଛୁଆ 3ଟା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଘରୁ ତ ବାସ